ye nipa ye ni bibi no mo friends MP ye ni MP enti ya besra mo say mo fa nkonkwato parliament ma ye say sunyane nti omutua obi ka o parliament ya sunyane de no omunyi mfiri utie kan wadwene ewo Biscout Media kan wadwene Edane mabon sentete kade ye wahunu mensan efisa bafodom ne taibo domachi mane chiro wansan na prempem wankasa na atenase no amansie premire okufursie wi anyini ma akire bire bo mu ase oyoko de hye kronkron Biscout na prempe watenase de ehu wo be sentence mu amanaka akoma kan wadwene Ebusunya ye tai katwi kasa bi se aya na eye abebu se sa wo maame ewu na wo se wada esewara sa de ye che na obi ya maame sori anopa na wo pra ebusunya bon eye de ya ye betene kankan ye nyina enim eye face the country ye shaase a na ye bohu dawru se wo manim no enoma hudo bebre enkoye ya kwan enye ya kwan ekum nipa enkwada etititi miase jese wo man na gija te besre ye mpanifo efiti eye nkroma penso ebesi ye man panyi na nadu danko ekufu ado penso no abusua di wo man ti ya net etie te sre mpanifo se wo man na fedie sabi yese ye de ye wo na anya o ya ye nja o fa yintino yese de afedie ayeye ya ye ntra ma omunyi ye yiboni bim entino o man no omunye ni ye ebusunya yehya asese ye bohu dawru wo ye kira hodo bebre ne koso enipa hodo bebre so na sabi omudi yatem na ene wo ye kire ni bi ekoso eye nano ye friends ukuada no anase nano yawada no wo ye kire ni bi ekoso ewusunyan face the country we de enye ye na face the country for no ene eboaboa maburu na no so omkoye wo ye kire o yese de wote fa kwa wote wade so wo mu asabi wo mu ti wo mu gya ho esa so mu si bia ehhehwe wo mu afenti no ana wo mu asi mu pampase da bi nso ta ponchire no ojo wo nti afi de ye na maburu no ye betie si monten so ne ya ye wo ye kire e de ya kire Ghana mpanimfo se sunyan enso kan Ghana ho ebusuya mumye gwahwe de ye koso e wo sunyan ebre maburu no omo wosunya no kabom se omo akwanye omo no ma esentino aban no entu wo mani anasa aban no ntu nani embehwe wo mo abusunya yenko sunyan ni wia ene be kansem de akire nkofo bi o ma adwene wo fom wo tan ahoya ani brentino da bia bone ana omo soso abusunya yenko sunyan mra ni wia ye beto aso ye frama okunje akunya na osa chirifie na panyine wutie ya ka asem bi amana to sunyamfo asomu se sunyane sonoman enti se bibi kwaso a edin chese panyine wunim se sunyane as regional capital ye meche kronum mienu ma ye nya hafone bono no ye ni dwaw regional capital ye ni marketo hwe me no kasa sesie maame me no kasa wia ye na nabosoma so nkrawira odi akonwa sesie no o ma sunyamfo asase kakraka bi edavia renchen ho me no kasa wia kokko hwadwa bi a be abosome miensa nie abane ayama ye wosunyane a se me nsuro tora mekasa wo mpra kobuo no efetwen dwaro maame hwa ade haya me no ginan ye fra ha de chieftaincy buno ahafo regional house of the chiefs maame mpacho untim fa antoto manhia ya hene ba akopɛ na himfie ba de bunu abunufo nyina ye office kese hwɛ bi sɛ de mene mo ye nidwa maame ye ni airport sunyane ye main station we
minimum radodo a wo de atena sunyane de wahu na ya ne aya ne ya hwa hu se da bi yanum bi tutututu kwan kokoko amanfo nkuro so ne hu se ye ya ka achi enti esese ye ya sa demonstration wey ba chotie ne ye na monum molsa no mo de kokoto parliament mai every say ye ni bibi no mo friends MP ye ni MP enti ya besra mo say mo fa nkonkoto parliament mai say sunyane nti omutua obi ka o parliament ya sunyane de no omunyi mfirim mo nya nkora wo sunyane ha mo hwe sembo a ye hwe ya police fo he na omoda ma me no ka say asase bi da ha na nanum na twa ma police fo haya kokowe buzi atam ne atwa ye apolice fo nya ba bi na nipa ni nya ba bi na rase no asem si ufra na obekọ omma enti yesre sade bi nya bi eye no yeso ye nya bi a eye ye nkukuru sika ni nyina mfa nkonkana ho enkoye interchange enye overhead the whole buna half 1 foot bridge kura ye nibi 1 foot bridge kura ye nibi enti yesre omuntwa omani mewe na ye ya ka chi dodo obi firi nkra kura ba besra na obeko sesi a na sam tie kura ase that is what they used to say basunya na regional capital anamboa enti yesra mon kai asemu bi mai wate e futu bia wa ha e ti esa na no mo sai on me kai on me bia sunya ni kuro no e ma ya ba abatro so a sunya ni ye to aboche ne ba bia e ti esa on me ye kuro ni ye ya kwan ye wo sunya ni enye na kuro bi asa wa kwan nya na ya na mpunto e den wo ho no hwe ye airport they say no I den say ko fufuro no be ba ha say because oba bia no person obe faka obe fa flight he no kwa kosie the airport enya aduma akoye wo ko hosesi a omo ye renovation when is it check kwanya wo sunyane wo sha protocol sha Berlin top the ring road here e be see polytechnic na say ye wo de airport e wo mo so obugu su but ache ye market wo sunyane na bo suma market pa ye te de sitie wudu ha wo se wo fa benkuma na ni for aye too congested say wudu ma say yare no ko mo say ba market no kwa be ma ye yare wa ha kwa ni because I want no money ma enye hwekuma se say e fa ho Dubai wudu ha wo say yes market ni yanka Ghana wana me did yanya ntachua emre bia am this ka be free Europe akoma busuafo wo Ghana no me use tap send no fee mobile money transfer easy convenient fast and sound so you free won't you hwe me discover ye mapim tap send Intienne also download the tap send app no ewo mobile phone so free na fesika komo abusuafo wo Ghana afa na nyina tap send papa no yo abusuafo mesa mo bibia kwa ba e de badwumadi ne subio na me koso bonka ye se adwumako a wasoma sene a dane de nyina me dwumadi ebisi ebro eye tap send akwa yesika mane adwumako a ene so ba bruchira bogus ye nyina ya agi atum se ye no mbe ye adwuma abusua mefasa akonya we so abo eye sunyan mebru no mebo obi bia ba so ewo eye enkabom a mo kabom eye sa wo ye kire kese we etia eye Ghana mpenifo ayara me mpese meka ne se Ghana ban because efri eye nkroma pen so ebesi ne ana sa sebi ensemfu aye mpenifo dididie no akoso aba besi ye manpen na nado dan kwakufu ado na pen so nemum yenja sebi onu yentwane nja ye beka ede na afre because ono na yo manpen ni ejimi fasa akonya we so ebo sunyan memburu a mo dwene eye sunyan kanko ho mo dwene eye sunyan ma no se maya de kese pa na dan kwa man enchirima no eni beje mo ho abusuya ye hwe sunyan tukumasi road wa fasa akwa we su bia nimsi bi etie eye death trap ocheni amponyankopon won fa mia menua ba eboni ne kra ensie yi abusuya sabra make say wo de fo wani kohwe ba bia eboni ewuye se samra na eda hon me de me friend portal because we nya portal samra na eda hon se enda ho na ho a abusuya samra no
se udru baabi a eboni enya na kwanhia woni eye ne nanfofo no omo keke ka ho kowu ye na ebusua ehwo ne very dangerous do free kumase ba no amna no den finfin ano do free sunya ekokumase no amna no den finfin eti se wanya careful obi aduru opese o dodge eye anya amna no obese wo yifa amna no the moment abewa dwe se wo yifa amna no se pe no abusua wom no akwa crash ananya honko a from Kumasi eko nyina no ekwa no potholes yentwantale potholes yentwantale nko na wokwa no so na wo free sa akwa no so a ebeba bewura eye sunyan krom eko eye nimkurase bi te se yamfo ne nimpotem ni ade abusua omokwan nye me ko sunyan me ko Ghana me ko sunyan me ko dru sunyan me ame the video esime so etwa eye friends brono ba ko bi so a me refi ni din kakra ba sa brono no so ye se eho ana abronye DC wote Ghana mpanimfo ahodo bebre etisa friends brono no so abusua na wo hwe eye emfuturo pa ewo sunyan kuroduam potholes a ewo wo makwan so ene miaye ahodo bebre asebisebe entwa ye na abusua emrante ne mamba wa no mkoye sa wo ye kire no omudi ye because sunyan aye nim sunyan no abusua sunyan adane abutu enka ne be 15 years ago and 20 years ago na ekosunyan no na wa ultimu say eye sunyan one of the cleanest city in your friends in Africa mpo enya Ghana mede tudwa because me sunyan medi agro akọ ebre kwa memba abruchire ni ade kwa na metai ko sunyan nemo me free abrochire ko Ghana na me kohwe sibia sunyan aye sibia sunyan agija sibia sunyan ase omuni minister omuni mpanifo ho no abusua me rehoye ti me hu se emaburu na ka bom a omo ye oye kire se omo hia eye empuntuo omo hia akwanpa omo hia friends no papa e wo sunyan no me support because omo na ti omo ja ho Gombe Scout Nana Prempe ene kasei abusia ene medemaba eye sunyan Berlin top o she kwan na eye kwan a bai wa pa cars ebi akwaniaba e wo so nemum awewo sema ewo mu ni se ekwan no nye ekwan na ye pasa na eno na nso ama se adriverfo a mo fa kwan no so no omudu ha taxi drivers omudu ha no mapem omo mpese omeko akire akwakofa passengers aba abusia o hwe kwan ne pass bia kwan ne tie na yewo obi ti se abronye DC a woye NPP amanyekuo woye mu titruni awa NPP amanyekuo na wote sam personal wesu no abusia eyawe wosem esa ye nu wasia edema eye NPP aban amanyekuo no anas esa ye nu wasia edema abronye abusia ye ma panyin na na dedan kwa Akufo-Addo edi tuja se eye afe 2020 no eye year of rose na o hwe sa akwa we a abusia year of rose no minjin di se ebi edru eye sunyan Berlin minjin di se ebi edru because ekwan anya kura ama nipa motin person so omote sa mantem ha omo complaining na eya kwa yese empanifo ebubu nya ede egu omasum abusia hwekwan na yadum meko animu ho na makwa hu sibia ekwan tie yebepe nipa mienu miense bi a ye no medi nkomo na omo so no ebre a ekwan we mu dwi so contractor a ehye ne nsa ono so de obetimi aka ede afa ho wo hwa potholes ahodo adaba fo ni bi ha na akwakwa ye sempi yabusia yeguso sade edin kade to manim no ye ntwa ye de beto mpanifo nim se ne be mpanifo ani bekọ ho na emfuturo a ekum nipa potholes ahodo ensuo to a saa kwa ya mu hu ni san ensuo to enya kura yabusia ya hwase benya opanyini bi ebetimi na adwetwe nkomo afa saa kwa we so a na ye friends
ye no obi atwe nkomo e de afa saa kwan we so na ye bese no di nkomo kakra bi o hye saa kwan we so a wo how be pa na wo a wonam so no wo face e wo saa kwan we so na kwan die ya mianim ne no kure ni mu ankasa kura mu di adanse mo amohwe de kwan ya kwan na de problems bebre wo so na wo so bebre wa ja mana babia manankwa babia ya mana da bia me na prepe me kasa e de ma eye Ghana na mom me kasa dodo na ekokumase ene ye friends and impotem am asanteman ye kasa fa eye sa no ma na etosi e wo ye friends ye mpesoa so ene ye friends ye kurum abusua wo hwe social media ye wo ye nuanom bloggers ahodo bebre a wo free eye sunyan ne impotem minya eye ohini David baako na mefasa akonya weso abo ohini David abrante na baso mefasa akonya weso abo ohini David abrante na baso abrante yi a yesi wodi atem abrante yi a yesi bi yesi woto Ghana mpanimfo ho abrante yi a woye freedom fighter yesi wonu de won buhwe no abusua mpanimfo se sa wotan wokoduo kura na aya no yi na America o me na prempe menkase bia meye ebia amanyoko we nipa anase bia nipa so mesi wo kase tie bibi nti menkotan no da bi nemmom enyuma pa bia nipa no so eye no ni abona baso abrante na yeso wo mbuhwe no ohini David etime boaboa mebru na no so omunkoye clean up exercise e wo sunyan bechem ene ye frase nkronkro ahodo a ewo eye BA abrante wo ohini David etimi yes ade no de antia mebo na baso nyina ne se abusua se wonya platform a okasa ema nkofo ete wone okasa ema ne kwa akira use sa platform no fa boa eye baabi a wo free brono a wote so mantem a wo free abusua wo hwe eye dwumadie a abrante wo hene David wa hyase a wo ye no abusua ye wo bloggers ahodo bebre mo te social media so a omo so ekasa nemom yehu se obi a wo free bie ana bloggers na wo free bie no ebi mu ekasa de fa eye sunyan oma kwan a enye ho yehu se ebi mu se bi ede to mpanimfo anim se enoma bi enkoso ye ewo sunyan eto mo twetwe nkomo ede afa ho ba yetimi nya nkofo bi a enkofo bi ti se wo hene David ebo mo ho moden se empuntuo ebebe sunyan akwan a enye sebi yebetimi aye no na omo sabotage na omo twintwan eye nkofo anem abusua enya afi ne ba be bodin wa ha wa hwe eye face the country a ye de baaye a ene sunyan mebru asori se oma kwan enye no yenya nkofo hudo bebra esen wo tan ahoya ne ani brenti no omo sorry tia eye face the country sorry tia eye empanifo ne nipa ye da no di atem for no reason abusua ben panifo say so ofi say atiye amwo refia kuntun su hwan a ninchi na ekọ ana aboa bia no a wawu ama ne ntakra aka wiemu da wo so ofi say bia wa abrochire etu do on fa sunyan ho on fa biye ho ma kwan nye wonya akonya ba betra social media so anka wo se wo kasa de fa eye ma kwan a ekum nipa akwan a enye ho no on kasa na emum ye na ye kasa ye na ye videos se na be ya enfuturo a ekum sunyanfo akwan a enye a ede akwanhia ebeba no na se nipa ne de ya to tankurum abusua ekwan ne de ye nyina etimi fa so emfa wo so be fra bruchiri aba bedru Ghana wonnam eye sunya kwan so a na kan akwa yudu wahwe sanity tinu ade bi ekoso a se won kasa emfa ho a ye na ye kasa ade afa ho no eni kwan se wudi yatem abusua eyare wosem aka wonya akonya ebetra social media no so a te se dia na prempe memeye no enoma efa mi kuro ho enoma efa mi mpotem me de betena ha na di ho nkomo se ne be ya dan kwama bi no sebi ebeto panyini bi asum ama sebi watimi etu ho anamo ye kro na ye mfiri sunyan ye kro na ye ntre sunyan da kro no ye ko sunyan ko hu se bi a o makwan ne nye sunyan eko hu se bi a o masetenem etie no abusua ye twe camera edisi ya so
ne ente abrochire ha ye twe comedy so eye video e kasa fa ho ebusua ebenifo se kuntuhwan ya ne nchi na eko enu nti na dane de nyina ye kasa e de fo man Ghana ho so bi de se ye nua atwene Jonas hwe adwuma pa a wo bo ono so ye BA boy ono so ye sunyan boy obi de se menua eye ohene David ene omo keke ka ho a omo bo adwuma pa omo ye adwuma e de boa eye sunyan kro no Nyankopon nhire omo ene emaburu a mo sore ye eye sa wo ye kirewe etia eye empanifo a omo sunyan no abusua Nyankopon nhire obi bia se enne de mo amutimu gya ho no mo hu se bia ehyehyɛ mo fa mo hu se sunyan kachi sunyan ma kwan nye sunyan empuntuo no wo adwuma bia mrantie mo wie school ni ade a mo nya adwuma anye sunyan eye baabi a nipa wuwu ewo eye desert no so no abusua efa dodo na efiri sunyan nipa wuwu dodo na mo fa ensuo so eba buchire ebewu ewo efrense Libya ene ye friends Italy nsuo no so dodo na efisunyai menini pa wodo bebre na adi nkomo because yese ye fa saa kwa no so saa ye friends sunyai doma hinkura se hefa yese saa ho na no monama na omuda ba be duru ye friends Libya itini pa dodo na ehwe omo nkwa ebusua enkosi da ben me ko ida me fa saa konya we so abo doma ahinkuru eye wohene a o mebona baso eye wasabere ma agima bedu samambo tight ni ya fa cheme nana mo piafo wo boadwuma ya ton ka se wo support eye fix the country ne freedom fighters movement ebusua nana nti bia bia wo bia Nyankopon nhira wo se wo boadwuma wo tun wasi wo se wo de wo ntenase ondane wohene emfa wonsa ensho dem frem nemum bibi enkoso yi a obesibere wano na wode aka sene beye mpanimfo ebetu ho anamo nti obi bia wotie me obi bia ofiri sunyan obi bia wo hweye videos ne ade abusua edum pempenso a yebetimi a kire ya adwene ni kwanse mo so nkofo maba betena brochire a atiye amoma refie ensai ni papa enfa nkire mo nipa wudo bebre se bo tankruwa ene anibra ne ahoye enti no wohene David elbo adwuma ni edinatem ana fix the country for abusua enso no enne wo hwe de esi wo yesunyan a emembru na wo ho no ana o ma ka bom se da bi enfutro na ekoye ni no nipa wote abrochire wote America wote eye France UK wote Germany wote henhen no won se enfutro no sa ahokyere no ebi nkon mu o ye ne tie gya ho ye ne ye fili etia de ntina wase akọ so se nipa no so ne ekotan obi de se wa hini David ne ekotan obi de se Twene Jonas ne ekotan obi a wo ye freedom fighter wo ye friends wo ye fix the country movement leader anas wo ye member a wo ko e ma ye na ye wo Ghana even nipa no kra wonte Ghana wo ti amano ne emom wadwen ni nya a wo sunyan ho wadwen ni nya wo kumase ho wadwen ni nya wo Ghana ho a na se nipa no man Ghana ne da na kumaso Kebusia wo support obi ewo social media no so a support obi a wo ka emane bem obi a nano kasa na edu bedwam obi a se wo dima wo a wo efom ho wo eye Ghana ho wo dima wo nemum enye obi a oba be time obi keke for no reason abusia wo twede amponyankopon nhira share sa video we ne nko na me gidi se eye akwan a sebi enye enfuturo a eku ye nnuanum sunyanfo sunyan kwan a efiri eye petepepe sabi akwa single lane a ekum nipa no eboni baabi a eboni wuye no kenye se eboni eye star ewo Ghana woye wonyontuni a wagidi a wuye mpanifo ani course a biaye no ho a ebusua na saa kwan na kum nipa pempempempem bebre a Ghana for kra yenim akwanhia se esia ebusua enim so ye MPP ni enenim se wo ye NDC ni esia mu amoteka ni mu ekum nyina sa akwanhia sia mu amoteka ni mu ekum nyina ya mutu
it is ye kasa e de afa Ghana ya kwan a enye portholes ne manholes agye aboso na ebusua yenim de ye ka te wo so support because e betimi akun obi ko Ghana wa mabiem te me sabi mema atiye emma wa refin tena e ya bruchiri enka se Ghana de yesi yen fix Ghana yen fix yen attitude okay yate zamo se yen fix yen attitude a ye de attitude be fix kwa ma na ye ya esewa ha nemum ada ka be kwa akoyi wahwe no ehwo na be hu se na ensem oda wufunu adaka mu no ehwo na be hu se na ensem bi amrantie bi eka no na nukuri bi ewom. Tebusua, nyankopon hira na share video no na nko akirima.